अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात दोम की इस्लामियात पढ़ेंगे। दूसरा बाब है ईमानियात व इबादात। आज का हमारा तीसरा उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान। सफ़ा नंबर है 10। तो बेटा पहले हमने सफ़ा नंबर 10 की आधी पढ़ाई की थी। मुझे उम्मीद है आपने घर पर भी बुलंदवानी की होगी। हमने जो इसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा था, पढ़ाई की थी, इसमें हमने ये पढ़ा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं, उन पर ईमान लाने का क्या मतलब है। तो अब जो मैं आपको पढ़ाई करवाऊंगी उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज कैसा था, वो कैसे बात करते थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। ठीक है, और अगर हम इन बातों को माने तो हमें क्या फ़ायदा होगा। आज के सबक से हम ये सीखेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मिजाज, बाइखलाक और नहायत बावकार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो हमेशा नरम लहजे में, ठीक है, नरम लहजे में, धीमे लहजे में बात किया करते थे। बेटा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तंग करता था ना, तो आप फिर भी उससे बदला नहीं लेते थे। बेशक कोई जितना भी तंग करता था आप उससे बदला नहीं लेते थे, बल्कि उसको माफ़ कर देते थे। और क्या करते थे, अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि है अल्लाह इनको हदायत दे। उनके हक में अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे, हदायत की दुआ करते थे कि है अल्लाह इनको हदायत दे। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की मदद करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। आपको पता है जो प्यारे बच्चों, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी थे ना, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा कहते थे। ठीक है, वो सच्चा कहते थे, सादिक कहकर पुकारते थे। सादिक का मतलब क्या होता है, सच्चा। सादिक का मतलब क्या होता है, सच्चा। तो वो सादिक के नाम से पुकारते थे, मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा कहते थे कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलते, आप सच्चे हैं। और बेटा अगर हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानेंगे, उनके बताए हुए तरीक़ों पर, असूलों पर अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश होंगे। और हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर अगर चलेंगे तो हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी हम कामयाब होंगे। मतलब कि अगर हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चल देंगे तो हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। ये थी हमारी आज की पढ़ाई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, सफ़ा नंबर 10। आपने इसकी पढ़ाई करनी है, बुलंदवानी करनी है। अब आप आ जाएं सफ़ा नंबर 11 पर। सफ़ा नंबर 11 पर है खाली जगह, जो मैंने आपको घर का काम दिया था। मुझे उम्मीद है ये आपने खाली जगह खुशखत करके पुर की होंगी। उसके बाद मैंने आपको सवाल नंबर 2 में से सवालात के जवाबात हमारे 5 थे, लेकिन हमने पहले 2 सवाल किए थे। मुझे उम्मीद है ये भी आपने अपनी किताब पर खुशखत करके लिखे और याद भी किए होंगे। तो बेटा मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, नबी और रसूल लोगों को क्या पैगाम देते थे। ज़रा मुझे इसका जवाब बताएं। आपने लिखा भी होगा और याद भी किया होगा। जी, इसके बाद सवाल नंबर 2 था, अल्लाह ताला ने दुनिया में कितने पैगंबर भेजे। तो मुझे उम्मीद है
آپ نے یہ 2 سوال اپنی کتاب پر اچھے سے لکھے ہوں گے اور یاد کیے ہوں گے۔ آج کا ہمارا تیسرا سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب آپ دیکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ سوال نمبر 4 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا؟ تو بیٹا اس کا جواب دیکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور امانت دار تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا صادق کا مطلب کیا ہے؟ سچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا تھا؟ صادق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار تھے، مطلب کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی اپنی امانت رکھواتا تو آپ اس کو ویسے ہی لوٹاتے تھے، بہت امانت دار تھے، اس لیے آپ کو کس لقب سے پکارا جاتا تھا؟ امین۔ امین کا مطلب امانت دار، امانتیں ادا کرنے والے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ سوال نمبر 5 ہے، ہم دنیا اور آخرت میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا آپ جواب دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا سبق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آپ نے صفحہ نمبر 10 کی پڑھائی کرنی ہے اور صفحہ نمبر 11 پہ سوال نمبر 3، 4، 5 یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، اور یہ تینوں سوال، ان کے جوابات آپ نے اپنی کتاب پر بھی خوش خط کر کے لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے جو آپ کو میں نے سبق دیا ہے آپ نے اس کو بہت اچھے سے خوش خط کر کے لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ یہ کام کریں گے۔ جزاک اللہ۔